नमस्कार। शब्द रंग को आपण स्वागत करुच्ची जितेंद्र। आसंतु आज शुणिबा गल्प कृष्ण सुदामा, जहाकु रचना करिसेंती सिद्धि प्रसाद साहू, भारप्राप्त अध्यक्ष पीएम श्री पवित्र मोहन सरकारी उच्च विद्यालय कणिहा अनुगुल। 66 वर्ष बीतीगलानी। नरीपुर गाँवर भूगोलर केते जे पृष्ठ बीतीगलानी। से बदलिबा पृष्ठ गुड़िक मध्य अच्छी कच्चा रास्ता एबे सीमेंट रास्ता रे परिणत होईछि। चाଳ छपर घर एबे सुरम्य अट्टालिकार परिणत होईछि। नरीपुर गाँवर भूगोल पृष्ठर जहाँ आदौ बदली नहीं, से पृष्ठ गुड़िक हेउछि उलूरी नई और नई कूल से झंकालिया बरगछ। से उलूरी नई क्यों आवाहमान कालरू सेमिति कुळु कुळु नाद करी बही जाउछि ओ तारी कूଳରେ सेई बरगछटी केते शह वर्ष कालरू तार ओहळ गुड़िक भूमि को स्पर्श करी एक ध्यानमग्न ऋषि परी अविचलित भाव दंडायमान होइछि। दीर्घ 40 वर्ष परे आज गाँव को फेरुछंती शिव बाबू। अवश्य मझिरे मझिरे गाँव को आसंती। गाँर मोह तांकु एते बांधी रखिथिला जे से वर्ष को अल्प समय पई हेले मध्य 2 वा 3 थर पिला मानक धरी गाँव को बुलिबा को आसंती। आज दिन आसीबा आउ अन्य दिन मानकरे आसीबा मध्य रे बहुत तफात। गोटे बड़ गाड़ी रे सबु जिनिस बोझेई करी चाकरी रु अवसर नेई सबु दिन पई गाँव को फेरी आसीछंती शिव बाबू। कटक किंबा भुवनेश्वर रे जागा किनी घर करी नाहंती शिव बाबू, किंतु गाँर ममता तांकु एते व्याकुल करिछि जे से चाकचक्य जीवन को छाड़ी गाँर पैतृक जगार एक सुंदर घर तैयारी करी अवसर जीवन गाँ लोकों सहित एक भाईचारा नहीं बंचिबाकु चाहती। उलूरी नई पार होई जेमिति शिव बाबू तांकर सेही चिर परिचित बरगछ पाखक आसीछंती, सेमिति तांकर मने पड़ीगला तांकर बाल्य ओ कैशोर कथा। कार रु ओह्लाई से चालक ओ परिवार को कहिले गाड़ी नहीं घर को जीवा पई ओ से निजे सेई चिर परिचित बरगछ मूल पिंढी रे किछि समय बसिले। बरगछ मूल पिंढी उपरे बसी समय जेतिकी जेतिकी बीतु थाए सेतिकी सेतिकी शिव बाबू समयर प्रति स्रोतरे भासी भासी जाई बाल्य कैशोरर चपलतारे सेतिकी सेतिकी देखु थांती। सांग मानक सहित बरगछ डालरे गछ मांकड़ी खेल, बरगछ ओहଳରେ दोली खेल, बरगछ उपरु भरा नई को लंप प्रदान करी ए सबु दृश्यपट शिव बाबू आखि आगे नाची उठु थाए। किंतु जो दृश्यपटटी शिव बाबू को बेसी विचलित करिथिला ताहा हेउची तांकर सांग प्रतीक को तार बापा सेमानक सहित न मिसिबार तागिद करिबा। गरीब छोट घर पिला सहित न मिसिबा पई से दिन प्रतीक को तार बापा नाली आखि देखाई सांग मानक गहणरू घर को डाकी नेइथिले। प्रतीक हेउची जमीदार घरर पुओ। ता बापा ताकु नहीं सहर एक इंग्राजी माध्यमिक विद्यालय रे पाठ पढ़ाइले। दशहरा छुट्टी रे प्रतीक गाँव को आसे। जमीदार घर बाहर बारंडा रे लोक माने बसी थांती। प्रतीक जातक हस्तरेखा जड़े नाहक पंडित देखु थांती, जातक विचार करू थांती। गाँ लोक माने सेठारे बसी सबु दृश्य को अवलोकन करू थांती। मझिरे मझिरे जमीदार प्रतीक को ओडिया रे गोटे गोटे शब्द पचारि कहू थांती। जमीदार पार्टी ओडिया शब्दटा शेष होई थाए कि न होई थाए प्रत्येक साथे साथे तार इंग्राजी शब्दटा कही दियंती। जेमिति कि छेली को, गाई को, कुकुर को, काओ, गोट, डग एमिति किछि शब्द। आउ ए सब सुनी गाँ लोक माने पार्टी रे हाथ दे कहू थांती, जमीदार पुओ बोली सहर रे पढुची, केते बढ़िया इंग्राजी कहूची। प्रतीक सांग शिव को लक्ष्य करी कही जने कहिले, ए राम पुओ शिव प्रतीक बाबू एका बयसर, ए कण सब जानिछि ना जानि परिबो। छोट पिला हेले कण हेबो, शिव हृदय को भेदी गला ए कथा गुड़िक। प्रतिज्ञा कला मने मने जेमिति हो से इंग्राजी पाठ निश्चय पढ़िबो। गोष्ठी विचार करी नाहक पंडित प्रतीक भविष्यत विषय कहिले, प्रतीक बाबा बहुत टंकार मालिक हेबे, किंतु जीवन रे टिके बंधन दोष अछि।
ଯେମିତି ନାହାକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ବାବୁ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଗୋଟାଏ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଭରା ହସଟିଏ ହସିଦେଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ପଣ୍ଡିତ ନାହାକ ଶିବ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଏ ବାବା ଆସିଲୁ, ଏ ବାଳକର କପାଳ କହୁଛି ଏ ବଡ଼ ହେଲେ ସମାଜରେ ପୂଜା ପାଇବ। ଏତିକି କଥାରେ ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ରୂପ ଭରା ହସରେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ଥରି ନଥିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ଥରି ଉଠିଥିଲା ବାଳକ ଶିବର ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀ। କେହି ଜଣେ କହିଲା, ରାମ ତା ପୁଅ ଶିବକୁ କାଲି ଗେଟି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଥର ଖାଦନକୁ ପରା ପଠାଇବ, ଆଉ ଶିବ ହେବ ମହାମାନବ। ଅବସାଦ ଭରା ମନ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଶିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭରା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ବାପା, ପାଠ କ'ଣ କେବଳ ଧନୀ ଘରର ପୁଅମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ? ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବିନି? ମୋତେ କ'ଣ ବାପା ତମେ ପଥର ଖାଦନକୁ ଗେଟି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେବ? ଏତିକି କଥାରେ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ, ନାହିଁରେ ଧନ, ତୁ ଯେତେ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେତେ ପଢ଼େଇବି। ତୁ କେବଳ ଭଲ ପାଠ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା। ବୁଝୁଛୁ ବାବା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବୁ। ଏତିକି କଥାରେ ଶିବ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବରଗଛ ଚାନ୍ଦିନୀ ଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ବାହାର ବାରଣ୍ଡା ସମ୍ମୁଖରେ ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। 65 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିବା ନାହାକ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ବିଦ୍ରୂପ ଭରା ହସ ହସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ଅନେକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ସେହି ବାରଣ୍ଡା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କହୁଥିବ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାରଣ୍ଡା ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କାହାର ସାର୍ ଡାକରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ IAS ଅଫିସର ଶିବ ବାବୁ। କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଓ ଅଯତ୍ନ କେଶଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସେ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ। ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ ଶିବବାବୁ। କିଛି ସମୟ ରହିଯାଇ ଶିବବାବୁ ସଞ୍ଚୟ ଭରା ମନରେ କହିଲେ, ପ୍ରତୀକ ବାବୁ ତ? ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇ ପ୍ରତୀକ କହିଲେ, ମୋତେ ବାବୁ ଡାକି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶିବବାବୁ। ଶିବବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଶିବବାବୁ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରତୀକ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ପ୍ରତୀକ କହୁଥିଲେ, ଏକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୋଜ୍ ନାମରେ ଏକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଆତ୍ମସାତ କଲି। ପରେ ପରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଗଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ 2 ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବର ବାଛି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଭରଣ ବାବଦରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏତିକି କହୁ କହୁ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ପ୍ରତୀକ ଓ ବିନୟ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଓ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶିବବାବୁ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ, ନାହିଁ ପ୍ରତୀକ, ତମେ ପରା ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ପୁଣି ମୋର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ। ତମେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁଁ ସୁଦାମା। ପ୍ରତୀକ ବାବୁ କହିଲେ, ନା ନା, ତମେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସୁଦାମା। ଶିବବାବୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ 2 ସାଥୀ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ପରି ଆମ ଗାଁର ଶିକ୍ଷା, ପରିମଳ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ମୋ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବ। ଯେଉଁ ଗାଁର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଓ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରି ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ? ଏହାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆମର ତ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ସେଦିନ 2 ବନ୍ଧୁ ସେଇ ବିଗତ ଦିନର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଉଥିଲେ।
ନମସ୍କାର।